Om Swastiastu. Okay, allow me to introduce myself. My name is Komangdi Putra Kusumardana with SIN 2413031005. In this presentation, I will explain the answer to the mid semester exam question. Oke, jadi pada presentasi kali ini saya akan mempresentasikan jawaban dari ulangan tengah semester. Oke, ada pun pertanyaan yang pertama. Question 1. A drug increase mitochondrial membrane fluidity and cause proton H plus like cake. Tags evaluate its effect on the proton gradients, oxidative phosphorylation, and ATP production. Purpose modification to avoid disrupting energy homeostasis. Answer. Increase mitochondrial membrane fluidity cause proton H plus leakage, lowering to proton gradient delta P and leading to uncoupling. So, delta P turun, so ATP low. As a result, oxidative phosphorylation efficiency P or UO ratio decrease while O2 consumption and ROS production increase. Solution improve drug selectivity, reduce repopulacity, or use target delivery to protect the inner mitochondrial membrane. Jadi pada pertanyaan yang pertama ini yaitu em, ada sebuah obat eksperimental meningkatkan fluiditas membran mitokondria secara signifikan, tetapi juga menyebabkan kebocoran proton atau H+ melintasi membran. Kemudian pertanyaannya itu evaluasi dampak obat tersebut terhadap gradien proton, efisiensi fosforilasi oksidatif, dan produksi ATP. Kemudian rancang pendekatan em, modifikasi molekul obat agar efek terapeutik tetap tanpa mengganggu homeostasis dalam energi sel. Nah, jadi peningkatan fluiditas membran mitokondria itu menyebabkan kebocoran H+, nah, sehingga gradien proton eh, menurun. Nah, pada kondisi normal, aliran elektron dari NADH melalui kompleks 1 sampai kompleks 4 itu membentuk gradien H+ untuk mendorong sintesis ATP, namun terjadi uncoupling sehingga delta P menurun, em, menghasilkan energi atau delta ATP yang menurun juga. Kemudian akibat efisiensi fosforilasi oksidatif dan rasio P atau O menurun tuh konsumsi oksigen tetap naik dan ROCS meningkatkan meningkat akibat kebocoran elektron. Nah, solusi eh misalnya itu ada obat yang lebih selektif terhadap protein membran, menurunkan lipofilisitas, atau menggunakan targeted delivery agar tidak mengganggu membran dalam. Okay, next question. Question 2. Cells are engineered to use activity as a primary energy source under glucose deficiency. Task design the metabolic strategy and key enzyme involved. Evaluate potential metabolic risk. The answer, acid acetate is activated into acetyl CoA.
and enters the Krebs cycle to produce NADH, FADH2, and ATP. Efficiency depends on oxaloacetate availability and NADH plus or NADH balance strategy. Point one, increase acetyl CoA synthase AGS. Point two, and change uh, acid transporter. Last point, strengthen anaerotic pathways OAA formation. Risks. Point one, excess acetyl CoA ketogenesis. Point two, high NADH feedback inhibition of the Krebs cycle. And last one, high essential energy demand. Di pertanyaan yang kedua itu, em, sebuah tim em, ilmuwan ingin merekayasa sel manusia agar mampu menggunakan asetat sebagai sumber energi utama secara efisien dan kondisi kekurangan glukosa ekstrim. Nah, suruhannya tugas yaitu rancang strategi rekayasa metabolisme yang memungkinkan dalam hal tersebut, termasuk jalur enzimatik yang perlu ditingkatkan atau dihambat, evaluasi risiko metabolik yang mungkin muncul. Jadi, asetat diaktifasi menjadi asetil KOA, membentuk ATP, kemudian masuk ke siklus Krebs yang akan menghasilkan NADH, FADH2, dan energi atau ATP. Nah, efisiensi sangat bergantung pada ketersediaan em, ok- oksaloasetat atau OAA dan keseimbangan NAD plus atau NADH. Nah, strategi yang mungkin itu meningkatkan asetil CoA sintah sintetase itu ACS atau ACS. Nah, meningkatkan transporter asetat dan meningkat jalur anaplerotik atau pembentukan eh, oksaloasetat. Kemudian risiko yang mungkin itu em, asetil KOA berlebih akan menyebabkan ketogenesis. Nah, NADH yang tinggi itu kan menyebabkan feedback inhibition siklus Krebs. Kemudian kan menyebabkan beban energi awal yang tinggi. Seperti itu. Oke, question number three. Conventional antioxidant therapy is ineffective if severe GCPD deficiency. Thus, evaluate its limitation and propose molecular or genetic-based therapies. The answer, GCPD deficiency reduces NADPH production, impairing glutathione regeneration and increasing susceptibility of erythrocytes to oxidative stress. Conventional antioxidants are ineffective because they do not address NADPH deficiency. Approach GCPD activator, gene therapy, and alternative NADPH producing pathways. The therapeutic focus is restoring cellular redox balance. Jadi pertanyaan yang ketiga itu, jadi ada kasus pasien dengan defisiensi berat, terapi antioksidan konvensional kurang efektif. Nah, evaluasi keterbatasan terapi tersebut dan rancang pendekatan terapi berbasis molekular atau genetik untuk meningkatkan ketahanan eritrosit terhadap stres oksidatif. Nah, jadi defisiensi J6PD itu menurunkan
pH sehingga regenerasi glutation terganggu dan eritrosit rentan terhadap stres oksidatif. Nah, antioksidan konvensional tidak efektif karena tidak memperbaiki sumber masalah, yaitu defisit NADPH. Nah, pendekatan yang mungkin itu adalah dengan cara aktivator G6PD, kemudian terapi gen, serta jalur alternatif yang menghasilkan NADPH. Dan fokus terapi ini adalah memulihkan keseimbangan redox cell. Okay, question number 4. Cancer cell inhibits increased glycolysis, um, glycolysis despite oxygen availability. Evaluate its metabolic advance and design selective glycolysis target therapy. Cancer cell rely on aerobic glycolysis to regenerate NAD plus and provide biosynthetic intermediates. Although ATP yield per glucose is low, the high flux support rapid proliferation. Therapy, selective inhibition of K enzyme or PFK1 or LDH or tumor specific isoform to minimize effective effects on normal cell. Jadi eh, yang keempat itu ada sebuah sel kanker menunjukkan peningkatan glikolisis meskipun tersedia oksigen atau efek Warburg. Nah, evaluasi keuntungan metabolik strategi ini sebagai bagi sel dan rancang pendekatan terapi berbasis penghambatan jalur glikolisis tanpa merusak sel normal secara signifikan. Hmm. Nah, sel kanker yang meningkatkan glikolisis aerob untuk regenerasi NAD plus dan menyediakan intermediat biosintesis. Nah, meskipun ATP per glukosa itu rendah, laju produksi tinggi mendukung proliferasi cepat. Nah, terapinya em, penghambatan selektif enzim kunci, yaitu PFK1 atau LDH atau isoform spesifik tumor agar tidak merusak sel normal. Question 5. A drug suppressing gluconeogenesis cause hypoxemia. Thus, evaluate the cause of purpose more specific regulatory strategies. The answer, inhibition of gluconeogenesis reduce hepatic glucose production, which may cause hypoglycemia during fasting. Evaluation, side effects arise from lack of metabolic specificity. Strategy, partial inhibition or hormone-based regulation, so suppression occurs only during hyperglycemia. Jadi em, yang kelima itu ada sebuah obat dikembangkan untuk menekan gluconeogenesis hati pada pasien diabetes tipe 2, tetapi menyebabkan hiperglikemia pada sebagian pasien. Nah, evaluasi penyebab efek samping tersebut dan rancang strategi regulasi yang lebih spesifik terhadap jalur gluconeogenesis tanpa mengganggu homeostasis glukosa normal. Nah, jadi em, penekanan gluconeogenesis menurunkan produksi glukosa hati sehingga pada kondisi puasa dapat menyebabkan hipoglikemia. Nah, efek samping muncul muncul karena penghambatan tidak spesifik terhadap kondisi metabolik. Nah, strategi yang mungkin tuh inhibitor tuh parsial atau regulasi
monal agar jalur hanya ditekan saat hiperglikemia. Question number 6. A mutation occurs in delta ketoglutarate dehydrogenase. Thus, evaluate its impact on the Krebs cycle purpose intervention. The answer mutation in delta ketoglutarate dehydrogenase reduce NADPH production, decreasing electron flow to the electron transfer chain and ATP synthesis, while causing metabolic accumulation. Intervention TPP or vitamin B1 supplementation and bypass substrate e.g. isocyanate to maintain metabolic flux. Jadi, pertanyaan yang keenam itu, seorang pasien mengalami mutasi parsial pada sistem delta ketoglutarate dehydrogenase. Nah, evaluasi dampak mutasi ini terhadap aliran metabolik siklus Krebs dan em, jalur terkait. Nah, rancang intervensi nutrisi atau farmakologis untuk mengurangi dampak divisi energi. Nah, jawabannya hmm, dalam kondisi eh mohon maaf, mutasi delta ketoglutarate dehydrogenase itu menghambat pembentukan suksinil CoA dan NADH sehingga suplai elektron ke rantai transport menurun dan produksi ATP berkurang. Selain itu terjadi akumulasi delta uh, ketoglutarate yang mendapat mengganggu metabolisme lain. Intervensi itu em, suplementasi DPP, yaitu vitamin B1 dan substrat bypass suksinat untuk menjaga metabolic flux. Question number 7. Chronic starvation may lead to ketoacidosis in some individuals. Thus, evaluate the cause of this pathological shift and propose prevention strategies. The answer, during starvation, ketone body production increase as an adaptive response. However, excessive production due to low insulin and high lipolysis lead to accumulation of ketones and H plus lowering blood pH ketoacidosis. Prevention main insulin glucagon balance and regulate fatty acid metabolism. Jadi dalam kondisi kelaparan kronis, tubuh mengandalkan ketogenesis, namun pada beberapa individu terjadi ketoasidosis yang berat. Nah, evaluasi faktor yang menyebabkan pergeseran dari ketosis adaptif ke kondisi patologis. Nah, rancang pendekatan pencegahan berbasis regulasi metabolik eh, dan hormonal. Nah, jadi dalam kondisi kelaparan, produksi badan keton meningkat sebagai adaptasi. Namun, jika produksi yang melebihi pemanfaatan insulin rendah serta lipolisis tinggi, akan terjadi akumulasi keton dan H+ sehingga pH darah menurun, akan menyebabkan ketoasidosis. Nah, penjagaan dengan menjaga keseimbangan insulin, glukagon, dan mengontrol metabolisme asam lemak. Question number 8.
C3 plant experience high post photorespiration at elevated temperature. Thus, recent biotechnological approach to reduce and evaluate their advantage. RU-BIS-CO can be O2 producing compound that require energy consuming recycling, reducing photo photosynthesis efficiency approach engineer RU-based CO to be more CO2 selective or introduce alternative pathways, uh, C4 or CAM-like. Jadi tanaman C3 mengalami kehilangan hasil panen akibat waktu respirasi tinggi di lingkungan yang panas. Nah, rancang pendekatan bioteknologi untuk meminimalkan fotorespirasi, misal dengan cara rekarasa RU bis CO atau jalur alternatif. Nah, evaluasi kelebihan dan keterbatasan pendekatan tersebut. Jadi, em, fotorespirasi terjadi karena enzim RU-BSO memiliki afinitas terhadap O2 selain CO2. Nah, kemudian cara alternatif evaluatif fenomena ini meningkatkan pada suhu tinggi. Pendekatan dapat dilakukan adalah dengan cara kalasa RU-BSO agar lebih selektif terhadap CO2 atau pengembangan jalur metabolik alternatif atau untuk mengurangi kehilangan karbon. Nah, RU bis CO ini dapat mengikat O2 sehingga menghasilkan senyawa yang harus didaur ulang dengan konsumsi energi, menurunkan efisiensi fotosintesis. Nah, kemudian tekatannya itu rekayasa RU bis CO lebih selektif terhadap karbon dioksida untuk menggunakan jalur alternatif. Version 9 um, an allosteric inhibitor of PFK1 cause side effects in muscle tissue. Thus, evaluate the cost and purpose more selective drugs design. PFK1 is a key regulatory enzyme in glucolysis. Non-selective inhibition reduces ATP production systemically, especially in high energy tissue like muscle. Strategy design into enzyme specific high inhibitor or use target drug delivery. Di pertanyaan yang ke-9 yaitu sebuah molekul inhibitor allosterik baru dirancang untuk menghambat PFK1 tetapi menunjukkan efek samping pada jaringan otot. Nah, evaluasi mengapa inhibitor ini berdampak sistemik dan rancang strategi desain yang lebih selektif terhadap jaringan target tertentu. Nah, jadi PFK1 ini merupakan enzim kontrol utama glikolisis. Nah, inhibitor non-selektif akan menghambat produksi ATP secara sistemik. Nah, terutama pada jaringan dengan kebutuhan energi tinggi seperti otot. Nah, strategi yaitu desain inhibitor specific HU enzim atau targeted drug delivery untuk meningkatkan selektivitas. Last question, question number 10. Mitochondrial disease leads to multi-organ dysfunction, tax purpose in innovative therapies and evaluate their challenge. Electron transport chain disruption, decrease ATP production.
and increase ROS due to electron like therapy, gene therapy, mitochondrial transfer, and metabolic bypass pathways challenge delivery to all tissue long-term effectiveness and ethical consideration. Jadi pasien yang 10 itu pasien dengan penyakit mitokondrial menunjukkan gangguan multiorgan, tetapi saat ini hanya bersifat suportif. Nah, kemudian rancang pendekatan terapi inovatif berbasis bioteknologi. Misal dengan terapi gen, transfer mitokondria atau modulasi metabolik, evaluasi aspek eh, etis, aktivitas, dan tantangan implementasinya. Jadi, em, gangguan rantai transport elektron itu akan menurunkan produksi ATP dan em, meningkatkan meningkatkan ROS atau kebocoran elektron akibat akibat kebocoran elektron. Nah, pendekatan terapi yaitu dengan terapi gen transfer mitokondria dan jalur bypass metabolik. Nah, tantangannya dis- distribusi terapi, aktivitas jangka panjang serta isu yang etis. Okay, since all the questions have been answered, I will end this presentation. Before that, I apologize if I had said anything wrong. I'll close with Paramasan. Om Santi, Santi, Santi. Oh, thank you.